Hai, jotono lam sogo Jehovaroi Debbarma so guys singtin nalianai ko sini XEM Ananta Debbarma o BJP o join demani yaglo hanya Debbarma thawo BJP yakari Debbarma thawo fikha tai bobagara no sorry san pake rajbari o ngaro video nanya ji sin video bising tei आपको भी धोखा दिया लेकिन आई लव यू अनंत बाबू इसके लिए हम आपको भी धोखा दिया लेकिन आई लव यू अनंत बाबू इसके लिए हम आपको फोन किया हम सवेरे भी फोन किया उसके बाद आप आया हमको अच्छा लगा क्यों नहीं आएगा महाराज बुलाएगा अंदर हम घबरे वो वगैरह बुलाएगा तो थोड़ा प्राइवेटली बात करता है so guys tei bobagara bo sini XEM Ananta Debbarma no bkhabai lam sogo sakha tai bokok kesarkha ogore ni tero jotono gore matai manjarnani serdi wala sulai chakhai jini bobte kok kesarkha bose baka kahamba yasak manu kunara bo yasak di haira rakun sakha tai chapsam sangnora khanai jisim bijin bisingtei. गुड इवनिंग टू ऑल माय फ्रेंड्स फेसबुक लाइव में सबको नमस्ते. आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि कल हमारा गरिया है और मैं सबको गरिया के गरिया पूजा के टाइम मैं सबको बोलता हूँ कि अपने परिवार में खुशहाली बांटिए, एक दूसरे से मत लड़िए. इलेक्शन ख़त्म हो चुका है और शांति का वातावरण रखिए. गरिया कोई भी पॉलिटिक्स से हजार साल बड़ा है और उसका अहमियत भी बहुत ज़्यादा है. इट इज़ मोर वैल्यूबल टू अस देन एनी पॉलिटिक्स. तो मैं गरिया पूजा के कल गरिया पूजा के अवसर में मैं आप सबको बोलता हूँ कि दुश्मनी छोड़ो, भाई भाई से हाथ मिलाओ, दोफा को सामने रखो और प्लीज़ फाइट मत करो. ये सब चीज़ से किसी का फ़ायदा नहीं होता है. ये सब चीज़ से हम सब का नुकसान होता है. आज मैंने अभी इलेक्शन ख़त्म हो चुका है. 17 तारीख को रिज़ल्ट था. इलेक्शन ख़त्म होने के बाद आज मैं अपने कमरे में था तो मैंने एक व्यक्ति को फ़ोन लगाया और प्यार से बोला कि वापस आ जाइए. और उसने फ़ोन उठाया और बोला बुबागरा में आऊँगा. और मुझे बहुत अच्छा लगता है. देखिए, मैंने हमेशा कहा है नफ़रत हारेगा, प्यार जीतेगा. और जो लोग मुझे छोड़ के गए वो भी मुझे प्यार करते थे, लेकिन हमको भी उनको, अगर मैं राजा हूँ सच में तो एज अ किंग यू शुड हैव अ बिग हार्ट. तो आज मैंने फ़ोन किया और वो शाम को राजबाड़ी आए और अभी भी मेरे साथ बैठे हैं. एनी गेसेस कौन है वो वापस बीजेपी को छोड़कर मेरे पास आ गए हैं और वो मेरे बगल में बैठे हैं. कोई गेस करना चाहता कौन है? नमस्ते बोल दो अनंत बाबू. अनंत देबर्मा आए मेरे पास, मुझे सॉरी बोला. उनका उम्र है, मैंने कहा सॉरी बोलने का दरकार नहीं है, गलती सबसे होता है. इनको किसने खेला मुझे मालूम है, किसने पैसा ऑफर किया और किसने धोखा दिया मैं जानता हूँ, लेकिन है तो अपना तिपरा सा. तो मैंने सब चीज़ को मत रोइए, डोंट बी इमोशनल. दुखी हो रहा है. थानसा जीतेगा. हमको और आगे काम करना है, बदला नहीं लेना है, सबको एक करना है और अपने नेक्स्ट जनरेशन को जिताने के लिए एक संग होकर फाइट करना है बस. सो वेलकम बैक अनंत बाबू. आप 12 दिन बीजेपी में थे, अब मरते दम तक मेरे साथ रहिए, अपने तोहफा के साथ रहिए. हाँ कि नहीं अनंत बाबू? हाँ. क्या बोला कुछ बोलना है? नहीं, वो तो पहले से रहना है, अभी भी नहीं. गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल. और कल अगेन मैं आप सबको अपील करता हूँ, वायलेंस बंद कीजिए, कुछ नहीं होगा. सब लोगों को घर जाने दीजिए. जो लोग अभी भी बाहर है, अपने गांव से बाहर है, उनको गांव वापस जाने दीजिए. उनको गरिया में पार्टिसिपेट करने दीजिए. ये ठीक नहीं है. ईश्वर के घर में हम सब एक हैं. उनको अपने गांव में जाने दीजिए और गरिया में पार्टिसिपेट करना दीजिए और उनके ऊपर कुछ मारपीट या गाली गलौज मत कीजिए. ठीक है? अगर आपका राजा
माफ़ कर सकता है, दिल बड़ा करके सबको ला सकता है, तो आपको भी ये करना चाहिए। बेलाइनो हम बाय और कहा। So guys, tak sa social media o marke video viral tongkha sini kongkol team ni da Souriya bai da horjalai ni borok Debbarma thakaplai mani dino haikaba yabon dino phani video khaile mani sare kaise thungjanai silai kasam bai silai nosto bai video khailei da buk manake tamse ranking haike najak tongkha haikaba sabai sugur sungjak tongkha haike police rok no kalang nangkha tai tam saka bokok kasarkha nai jisini video misingtei ভাইরাল হইতে চাও তাহলে একটা বাচ্চারার বাঙ্গা একটা পিস্তল প্লাস্টিকের পিস্তল লয়েছে রে গুঁড়ো বেগে বেগে ডুবে গুঁড়ো তোমরা এমনি ভাইরাল হওয়ার হন এত কষ্ট না এত পরিশ্রম করে লাগে না লগে লগে ভাইরাল হতে পারবা এটা কেমনে একটা বাঙ্গা বাচ্চারার খেলনা পিস্তলটা লয়েছে রে গুঁড়ো এমনি ভাইরাল কথা হয়েছে এমন আমরা তো কন্টেন্ট ক্রিয়েটার আমি যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হয়তো বা তোমরা আমরার মতো ট্রাইবাল তো সবাই আমরা চিনে কিন্তু তোমরার মতো লোক তোমরা নাও আমরা চিনতে পারি ঠিক আছে কিন্তু আমরা হচ্ছে কন্টেন্ট ক্রিয়েটার তো কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হিসাবে আমরা তো ভিডিও করবই এটাও করব ঠিক আছে না তো এই পিস্তলটা প্লাস্টিকের একটা পিস্তল আমরা ব্যাগের থেকে বাইর করে রেখে এটা একটা পোস্ট দিলাম ঠিক আছে ফেসবুকের মধ্যে আমি এটা পোস্ট দিলাম এটা কিতা করছে নিউজ চ্যানেল যারা করে তারা কিতা করছে এই ভিডিওটা লইয়াছেরা তারা কিতা করছে ভিডিওটা একদম লো কোয়ালিটি কইরাছেরা একদম ব্লার কইরাছেরা পিস্তলটারে কিতা দেখাইছে অরিজিনাল মতো করে দেখাইতেছে তো এটা দিয়েই কিতা হইছে আমরা বলে ত্রিপুরা মোটর পার্টির লোক পিস্তল লইয়াছেরা বলে আমরা ঘুরতাছি খোলা বলে আমরা ঘুরতাছি আহারে তোমরা যে কি যে নিউজ করতেছো আমরা কিছু বুঝতাছি না আমরা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার আমরা তো ভিডিও করবই হয়তো যে নিউজ চ্যানেল যে নিউজের মধ্যে ফেসবুকের মধ্যে এটা নিউজ আমি এটা টিভির মধ্যে তো আমি এটা দেখলাম না কিন্তু আমি ফেসবুকের মধ্যে এটা দেখলাম কিটা করছে ফেসবুকের মধ্যে এটা নিউজ ব্রেকিং নিউজ বলে এটা এখন তো আমি যে নিউজ চ্যানেল যে চালাইতেছে আমি তারে কইতে চাই যে তুমি এমন পিস্তল কি তুমি মনে দেখছো না মনে জীবনে মনে এমন দেখছো না হয়তো বা তোমরা অরিজিনাল পিস্তল লইতে প্লাস্টিকের পিস্তলটা তোমরা মানে চিনো না আমরা এটা কিতা করছি একজন বাচ্চার হাতের থেকে পিস্তলটা লয়েছে ব্যাগের থেকে এটা করছি এরপরে এটা সব কিছু আমরা আবার ফালাই আয় পড়ছি কারণ এর প্লাস্টিকের পিস্তল তো কিতা কইছে আজকে সকালের মধ্যে আমার কাছে ফোন হয়েছে এমন পুলিশ বলে আইব আচ্ছা ঠিক আছে আমি কইছি আইও আমার কাছে এই পিস্তলটা আমি রাখিয়ে দিব বাস আমি রাখিয়েছি পিস্তলটা দিয়া লাইছি পুলিশের সাথে এই পিস্তলের মধ্যে কিতা লেখা আছে এক সাইডে লেখা আছে বিকাশ আর এক সাইডে লেখা আছে জিও এটা কি অরিজিনাল পিস্তল সবাই কিন্তু জানে পিস্তলটা এটা যখন বাইর করছে তখন কিন্তু এটা সবাই জানে এটা প্লাস্টিকের পিস্তল এটা বাচ্চারার খেলনার পিস্তল যারা নিউজ চ্যানেল যারা করতেছো তারা সবাইকে আমি এটাই কইতে চাই যে তোমরা ফেক নিউজ কইরো না এমন প্লাস্টিকের পিস্তল এটা তো খেলনার পিস্তল এটা তো সবাই জানে তোমরাও যারা নিউজ চ্যানেল তোমরা যে আপলোড করছো এটাও কিন্তু তোমরা জানাও এটা আপলোড করছো এটা তোমরাও দেখছো যে এটা প্লাস্টিকের পিস্তল তবু তোমরা এটা আপলোড করছো কেয়ার জন্য তোমরা এটা আপলোড করছো কারণ এটা পার্টির মধ্যে তোমরা যেটা ঝগড়া যেমন লাগাইতে পারো এইটার লাগে তোমরা এমন করছো এমন কইরো না ফেক নিউজ কোনোদিন কইরো না তোমরা যদি ভালো নিউজ যদি দিতে চাও তাহলে তোমরা ফিল করে সেরা ভালো কন্টেন্ট কন্টেন্টটা নিয়ে সেরা তোমরা আপলোড করো ভালো হইব তোমরা জন্য ভালো হইব হুদ্দি ফেক নিউজ কইরো না থ্যাংক ইউ তাই সিনি ভিডিও খালাইনাय दा कार्तिक बो फेक भिडियो न हायका फेक न्यूज न सबाय सुकुरबै सायखेनारका ताय आबो फेक न्यूज हायका फेक न्यूज नामु हनै सायखेनारका सिनि दा Souriya songni भिडियो न तै केनारा भिडियो नायनि जिसिम भिडियो बिसिंतै Kongkal YouTube channel ni ojama iba short film khlainai Souriya Debbarma kori police bai no phaijagai check phaijang nangkha jepro Tripura thak kaplai go apro isa sa tongkhongmano ngur thangkhani wo duplicate silai iba silai kekak pistol kekak tei chep khani wo no police ka nangkha police no proof no nangkha kobia silai tikha tiya mani bebar Tripura সবচেয়ে নোংরা চ্যানেল সবচেয়ে নোংরা সুংরা উল্টাপাল্টা নিউজ তুমি দেখতে চাইলে হলে ডি নিউজ 9 কে ফলো করো ডি নিউজ 9 ni বিশিংপিসা তিনি Souriya অবহাই গোসানো নাঙ্গো তার নিকে আরো স্রাই নুবই দङ যে Souriya সনি ভিডিও স্রাই নুবই দङ পিস্তল ককা তে প্লাস্টিক স্রাই নুবই দङ কিয়াবা ডি নিউজ 9 হিnga आवनो क्लियर खालिया स्राय खाया तरै
Funuka Pramotharok Logislai Tiye BJP Klayo Apply Money Bagay Awa Hayani Opo-Prosar Klayo T News 9 Saya sating tamayo Tripura hasini top se nungra news T News 9 Tripura top se nungra news So guys, engage je sini da Souriya songrok o video no o jaga no selai no kol phonok laiye o video no tui no mahai ke viral mani hinaro video nai nugu chongma khana sini video ni bising tai last pai thago police rok bong no phaiye ya selai no nai thang pa ke tai kok kasar klangkha sing ko lok khaken ke nang ma phainai hinai sau klangjang man no tui sinda Souriya tai tam sakan rok nai ji sini video So belai kena muni kothok tam male ikon idea plastic ni je pistol o plastic ni pistol sing a je bot goni man din no pasung ni sinengo sing hor jalai bai kisam muni kothok haini video khaile ma se o pistol kak jag o bikas sing yang jiu hin chijak o silan chi kir jag lai samu news breaking news abono wana ta ber police phajak borme kisu abo proof phunugir hoganai na tabuk ab ko aro je police rok phaine borong abono nayo kui thanglai kya nai kui thangmani pore borong sawo mane by chance call rok klai kya ke ma phaine hai ma khaine tin saw thik asa phaine in chaka tangai ke sung abo direct an thani proof tong amo plastic direct sijak tong bajak se sai rok thangman chi sung je jaga ba sawi je video khamini aboni gana bono bazar blabo a bazar jaga ba sung je jaga ba sawi jeng video khamini a jaga ona pistol klai jang mano ke klai jang man mana jeng ti sawi abono jeng a bag kasewo a bag bo side khito jang man khang ke a bag o a slide dalai dire jeng am hai ke kaisa haino kaisa mane video kaisa funny type jeng am hai khaila ti kata jeng a jaga muni mani video bo tong phia ban news tam khaikya bat par news rok tam khai jeng muni mani buskango kok samarno pura kat khaine direct bag ni pistol ti khlaimano simi bar bar repeat khai thungoi jong busuk ke salak borong ni hingga naidi bom haing thaka jeng plastic kaisa plastic pistol no sing tiye video khlaima se koi biang koto rong ni ro kol thangbai tire nukbai tire newa chen logi no se action manati kha miya se borong video nukbai kho abo se tini se action manao borong kha sini borong ke father thangai botharjak mani poito se action na jaya bar protest ma khaigra usukang wan sukini di o jaga no wan sukhai chini hingkang ke jeng niji Tripura borok kisi se dus khai ke logi se action na jago borong ni borok khlai ke hingkang ke action se na jak phlaya obono wan sukhai abono saikna ro plastic kaise jeng pistol ti video khama se miya nokbai ma se tini action na jago so guys hingta kaisa ke norong nugui ma khana sin da sankor no ge bo taklai tangai titiri si election no BJP rok chenkha tai Tripura sarok sialia agin haile around saikna ra ka ta tam saikna ra bin khuktin nor khan le sidi sini video ni bising tei Temani BJP rok 2026 election to the district election no temani sing agi pasena hidu sigan but asuk margin kebang bai pake mesin zaka boni kisah ang sana ang as politics to asuk ringya I'm not a politician but ang nungmani simani masa saikna na jo number 1 nangka rang bai simi de ngai mandia tabok chin Tripura saro aske khasi rang bai simi nang pai mandia nor jaga wok ser sa sok botol saro botar ki chapa tamas engge bon bolei te kaisa ko manik saha doktor manik saha openly si bosai to di edisi BJP sarkar nglah ke si bo aro jing tribal simis mama tonglia buzo to si phai jaga ro pai hai sto hima bi ti nokla ro si hai binin borok si phai tong hima sebab musuh sinai ba ebo to nyam buzi bai han mangnya silent terkang ma kharo jagla tin borok as agin haing le siapa ngi han nang kai gyan ganang wa som kereng future generation mangi wa sok thana as easy ya masa musuh neta petwa para ro ni muro ba hai kim orang sai ma tong thang ma bai bor ba hai tong jaja bai ka but actually almost bon pura iti kaisa kok tongkho de waisa basa pilangkha roman script maya jiboni mo 100 বছর nangnai roman script maya ubakso buksu omo uneducated neta rokto roman script mo sia english script ni soito yang pingaro ebotro no gut brasa singhai special singhai you siklaro serai ro pore jomai ro brok tei bu khabai jaga hanmui exchange tei kaisa kok glass omongkha India secularism
India is a secular country. Secular di jangan brok nori hokabai ke mula di prasa esting tu. So guys, hingga tini video no orang menthaklah sinai, orang gue next video orang mal lepis sinai, angkat lain orang video nak cuci nak nai, gue tahu video nak cuci nak like sekian tapok di, tapi kamu ngai channel ke talon nongoi dapat subscribe kaya kong ke subscribe kaya notifikasi Allah sini rena tapok di, jadi yang mau hadiah benang video nong bagi video ke talon tapok kong ke nong naik mana tay, ke rasa sawinyo tini video menthaklah sinai, next video kang pun tong mal sinai jatuh nono hambai.